नवमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रा मरधाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरित्रमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टोष्टपुटः क्रुद्धः हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्ताञ्छरास्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करेः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैर्सुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताड्यन्मूर्ध्नि सिंहं देव्यावाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी छुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपशोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गतां कोपाद्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेव चण्डिकां प्रति शापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्तं त मायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत् भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रेयौ हन्तुमम्बिकां सरथस्थस्तथा तुच्चैर्गृहीता परमायुधेः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभ तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना। ततः सिंहो महानादैस्त्याजिदेव महामदेः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश। ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षमामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरैस्तेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मतिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितेः शुम्भेनागत्यासक्तिर्मुक्त्वा जालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिः श्वनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्परहिताञ्छरान् चिच्छेद स्वशरेरुग्रहे शतशोऽथ सहस्रशः। ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं शतदाभियतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। ततो निशुम्भः सम्प्राप्य
चेतनामात्तकारमुकः आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुना मयुतं दनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकास्यतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेनासितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं शमायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो शावपतद्भुवि ततः सिंहस्य खादोग्रं दंष्ट्राच्छूर्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नः केचिन्नेसुरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन त्वयनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशरसुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिता चापरे काली शिवदूती मृगाधिपेः। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये नवमोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु।